स्टडी ऑफ एचएसआर चैनल को स्वागत करुच्ची पिलामाने समस्त को स्वागत। तो आज भिडियो आम आलोचना करवा एमआईएल ओडियार पिलामाने विपरीत अर्थबोधक शब्द अर्थात पिलामाने ग्रामर पार्ट बुझीगला 11 मार्क तुम मानकर ग्रामर आसूची। तेणु आज विपरीत शब्द आलोचना करवा पिलामाने पूरा पूरी सिलेक्टेड एमसीक्यू प्रश्न रहिबो। टोटाली तुम मानकर 61 विपरीत शब्द बुझीगला। तो 61 विपरीत शब्द को जो पिलामाने भल भाव पढ़ीदेव गोटे भी यह बाहर क्वेश्चन आसब ना पिला माने ए ग्यारंटी मु दौची। तुम मैंने चाहिए पीवाई क्यू अर्थात 2025 बोर्ड परीक्षार प्रश्न विपरीत शब्द देखिपर एवं आज एमसीक्यू टॉपिक बुझीपार पूरा 100% पिला माने ग्यारंटी दौची। यारी भितर ही सबू प्रश्न तुम मानकर बाजिब 2026 बोर्ड परीक्षा बुझीगला। देन चैनल को जब प्रथम आसछन्ती देन चैनल को एवं सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने पिला माने भूलंतु नहीं कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट तुम मैंने क्लास गुड़िक पाइपर एवं आमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक प्रोवाइड कर देछि पिला माने जदि जॉइन होना ताने डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु लिंक दे दीची शीघ्र शीघ्र ग्रुप रे जॉइन हो जाओ बुझीगला। तो देखिबा प्रथम प्रश्न कौन रही पिला माने विपरीत शब्द। प्रथम प्रश्न ये पिला माने स्क्रीन ऊपर देखंतु कृपणर विपरीत शब्दटी कौन हम पिला माने बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न। कृपण कृपणर कौन हम ए मुदा ना डीप ना बदान्य ना मूर्ख कौन हम ना सठिक उत्तर पिला माने कृपणर विपरीत शब्द हम बदान्य बुझीला। तो बदान्य। नेक्स्ट प्रश्न पुरस्कार विपरीत शब्दटी लेख पिला माने तिरस्कार अपुरस्कार ना तिरस्कार ना पुरस्कृत कौन हम पुरस्कार पिला माने विपरीत शब्द हम तिरस्कार तिरस्कार। देखो पिला माने स्पेलिंग मध्य बहुत इंपोर्टेंट तुम मानकर ग्रामर रे तेणु तिरस्कार क हम सठिक उत्तर स्पेलिंग को ध्यान देकी ऑप्शन को चूज करिवो एमसीक्यू प्रश्न रे ठीक अछि। नेक्स्ट प्रश्न अवसन्नर विपरीत शब्दटी लेख पिला माने अवसन्नर विपरीत शब्द हम तुम मानकर प्रसन्न बुझीला। तो प्रसन्न। नेक्स्ट प्रश्न मसृण पिला माने मसृणर विपरीत शब्दटी लेख पिला माने मसृणर विपरीत शब्द कौन हम ना मसृण विपरीत शब्द बंधुर बुझीला। तो बंधुर। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट आलोचना करवा जुआर पिला माने एठी आसीगला जुआर केते इजी प्रश्न रे जुआर कौन हम ना भट्टा नहीं कि भट्टा जुआर भट्टा। नेक्स्ट प्रश्न फकीर देखंतु पिला माने फकीरर कौन हम ना फकीरर हम तुम मानकर अमीर बुझीला। तो अमीर। नेक्स्ट प्रश्न अनुलोम पिला माने अनुलोम अनुलोमर विपरीत शब्द कौन हम ए पतिलोम ना विलोम ना सुलोम ना अविलोम पिला माने कौन हम रे अनुलोमर विपरीत शब्द कौन हम ना विलोम बुझीला। तो विलोम हम सठिक उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न अपराधी पिला माने एठी अपराधी निरपराधी ना निरपराध ना अनुपराधी ना निर्दोष कौन हम ना अपराधीर पिला माने हम निरपराध नहीं कि निरपराध अर्थात ख हम तुम मानकर सठिक उत्तर निरपराध बुझीगला। नेक्स्ट प्रश्न आवाहन आवाहन कौन हम पिला माने आवाहन हम तुम मानकर विसर्जन बुझीला। तो विदाय हबनी कि आरंभ हबनी कि शेष हबनी विसर्जन हम पिला माने आवाहन पूरा ग्यारंटी दउची पिला माने यारी भितर ही सबू प्रश्न तुम मानकर आसीबो एई एमसीक्यू प्रश्न को प्रैक्टिस करंतु आउ डेरी करंतु नहीं पिला माने एग्जाम आउ अल्प दिन रहिला नहीं कि जोरसोर प्रिपरेशन आरंभ करंतु। नेक्स्ट प्रश्न चेमड़ा चेमड़ार कौन हम जो मैंने सांगसाथी मानक शेयर करना प्लीज पिला माने सांगसाथी मानक शेयर कर दियो कहीं समस्ते फ्री ऑफ कॉस्ट रे उपकृत हो पारे ओडिशार प्रत्येक छात्र छात्री निश्चित भाव में उपकृत हो पारे पिला माने गोटे शेयर ही समस्ते पाई पारे नहीं कि बेनिफिट उठाई पारे जमी जो मैंने पढ़ा पिला पिला से ही शेयर कर आजे बाजे पिला जमारू शेयर कर नहीं बुझीगला। तो जो मैंने पढ़ाई आग्रह प्रकाश कर इच्छा अच्छी भल मार्क रखापी चाहते +2 बोर्ड परीक्षा ना कि से खाली शेयर कर अन्य बाजे बाजे पिला जमारू शेयर कर ना से सेमती फ्री फायर खेली खेली जीवनटा सेमती बंधुक कटई दो नहीं कि कटई दो दरकार नहीं शेयर करिया पिला माने। नेक्स्ट प्रश्न यार उत्तर कौन हम पिला माने 10 नंबर प्रश्न कहतु हाँ 10 नंबर प्रश्न मस्का मस्का बुझीगला। तो मस्का। नेक्स्ट प्रश्न ज्ञानी यार ज्ञानी कौन हम रे ज्ञानी ज्ञानी कौन हम ना ज्ञानी हम अज्ञान नहीं कि अज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न प्रवृत्ति पिला माने एठी आसीगला प्रवृत्ति वृत्ति ना अप्रवृत्ति ना निवृत्ति ना प्रकृति कौन हम ना प्रवृत्तिर विपरीत शब्द हम पिला माने निवृत्ति नहीं कि निवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न प्रसन्नर विपरीत शब्द कौन हम प्रसन्नर विपरीत शब्द हम पिला माने विषन्न बुझीगला। तो विषन्न। नेक्स्ट प्रश्न दुर्लभ दुर्लभर कौन हम रे दुर्लभर हम सुलभ नहीं कि सुलभ सुलभ हम सठिक उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न उन्नति उन्नतिर कौन हम उन्नतिर
ନା ଉନ୍ନତିର ହବ ତମମାନଙ୍କର ଅବନତି। ବୁଝିଲ ତ, ଅବନତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ। ପ୍ରାଚୀନର କ'ଣ ହବ ନା ପ୍ରାଚୀନର ପିଲାମାନେ ହବ ନବୀନ। ନବୀନ। ବୁଝିଲା ତ, ନବୀନ ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଦୀର୍ଘଇ ହବ, ହର୍ଷଇ ହବ ନାହିଁ, ବର ହର୍ଷଇ ହବ ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘଇ ହବ। ବୁଝିଲା। ক্ষুণ্ণ। ক্ষুণ্ণର କ'ଣ ହବ ନା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ। ବୁଝିଲା ତ, ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, 18 নম্বর প্রশ্ন, পূর্ববর্তী। আরে পূর্ববর্তী কোণ হব আমি পড়িছে প্রথম ক্লাস অর্থাৎ দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণী আমি পড়িছে পূর্ববর্তী, তার বিপরীত শব্দ হব পরবর্তী, নাই কি পরবর্তী। নেক্সট প্রশ্ন, কপট। আরে কপটর কোণ হব নিষ্কপট, অকপট, নিষ্পট না অণুকপট। কোণ হব নিষ্কপট। বুঝিলা তো, নিষ্কপট হব তোমার সঠিক উত্তর, নিষ্কপট। নেক্সট প্রশ্ন, অপচয় পিলা মানে অপচয়ের কোণ হব অপচয়ের হব উপচয়, নাই কি রে উপচয়। নেক্সট প্রশ্ন 21 নম্বর, ইচ্ছাকৃত। ইচ্ছাকৃত কোণ হব ইচ্ছাকৃতর পিলা মানে অনিচ্ছাকৃত, নাই কি কাম করিবার ইচ্ছাকৃত অছি কিন্তু বিপরীত শব্দ হব অনিচ্ছাকৃত। নেক্সট প্রশ্ন, বিকাশ পিলা মানে বিকাশ। বিকাশর কোণ হব বিকাশর হব পিলা মানে বিনাশ, নাই কি বিনাশ। দেখুন তালবেশ লাগিব দন্তেশ লাগিব নাহি, বিনাশ। নেক্সট প্রশ্ন, সন্দেহ। আরে সন্দেহর কোণ হব নিঃসন্দেহ, নাই কি নিঃসন্দেহ। নেক্সট প্রশ্ন, সুযোগ। আরে সুযোগর কোণ হব রে কোণ হব সুযোগ, নাই কি রে সুযোগর কোণ হব দুর্যোগ, নাই কি দুর্যোগ। নেক্সট প্রশ্ন, কঠিন। আরে কঠিনর কোণ হব কোমল না কোমল হব, নাই কি রে কমল, ইয়েস কমল হব সঠিক উত্তর। নেক্সট প্রশ্ন, ওদা। ওদার কোণ হব সমস্তে জানিছে, নাই কি ওদার হব শুখিলা। নেক্সট প্রশ্ন, লোভী। নির্লোভী পিলা মানে এইটি আসিগলা দেখুন নির্লোভী, গ হব গ হবনি পিলা মানে নির্লোভী হব নাই নির্লোভ। বুঝলে তো, খ হব নির্লোভ। নেক্সট প্রশ্ন, অধম। অধমর কোণ হব অধমর হব তোমানଙ୍କର উত্তম। বুঝলা তো, উত্তম। নেক্সট প্রশ্ন, জটিল। আরে জটিলর কোণ হব এ অজটিল না সরল না কুটিল না বজ্র, কোণ হব সরল, নাই কি রে সরল সরল সরল। নেক্সট প্রশ্ন, সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মর কোণ হব না সূক্ষ্মর হব স্থূল, নাই কি রে সূক্ষ্ম কোণ সমকোণী আমি সব পড়িছে, নাই কি স্থূল হব সঠিক উত্তর। নেক্সট প্রশ্ন, নৈতিক পিলা মানে আরে নৈতিকর কোণ হব অনৈতিক, অনৈতিক তারপরে ননৈতিক। আরে ননৈতিক কোণ অছি কি রে অনৈতিক হব, নাই কি রে অনৈতিক হব। নেক্সট প্রশ্ন, তিক্ত। তিক্তর কোণ হব তিক্তর হব পিলা মানে মিঠা হব নাই কি খটা হব নাই মধুর হব, নাই কি মধুর। নেক্সট প্রশ্ন, নিন্দা। নিন্দার কোণ হব রে প্রশংসা, নাই কি প্রশংসা, নিন্দার হব প্রশংসা। নেক্সট প্রশ্ন, স্বীকার। স্বীকার কোণ হব স্বীকারর হব পিলা মানে অস্বীকার, অস্বীকার হব অস্বীকার, নাই কি। স্মরণ। স্মরণ কোণ হব না স্মরণর হব বিস্মরণ, বিস্মরণ। বুঝিলা তো, বিস্মরণ এইটা হব তোমার বিস্মরণ। বুঝিলা। নেক্সট প্রশ্ন 35 নম্বর গলা, তারপরে 36 নম্বর প্রশ্ন দেখা 36 প্রশ্ন। এইটি পিলা মানে বহুত ইম্পর্টাট প্রশ্ন এগুড়িক, নাই কি বাজিব 100%। বিশাল। আরে বিশালর কোণ হব বিশালর হব দেখিবা এইটি পিলা মানে বিশাল লঘু, নাই কি লঘু আসিগলা লঘু। নেক্সট প্রশ্ন, ভক্ষণ। ভক্ষণর কোণ হব ভক্ষণর হব তোমার রক্ষণ। বুঝিলা তো, রক্ষণ। নেক্সট প্রশ্ন, পিলা। আরে পিলার কোণ হব পিলার হব বুঢ়া, নাই কি পিলা পিলার হব বুঢ়া। নেক্সট প্রশ্ন, উত্থান। উত্থানর কোণ হব উত্থানর হব পিলা মানে পতন, পতন। এই খটা হব তোমার সঠিক উত্তর। বুঝিলা। ধলা। ধলা কোণ হব না ধলা কলা, নাই কি ধলা কলা। নেক্সট প্রশ্ন, দীর্ঘায়ু। দীর্ঘায়ুর কোণ হব না দীর্ঘায়ুর হব পিলা মানে অল্পায়ু, নাই কি অল্পায়ু। নেক্সট প্রশ্ন, হানি। হানির কোণ হব রে হানি। হানির হব তোমার লাভ, নাই কি হানির হব লাভ। বুঝিলা। নেক্সট প্রশ্ন, আকাশ। আকাশর কোণ হব পাতাল, নাই কি রে আকাশর হব পাতাল। নেক্সট প্রশ্ন, কণ। কণর কোণ হব কণর হব পিলা মানে টাণ, নাই কি টাণ। নেক্সট প্রশ্ন, মাপ। মাপর কোণ হব রে মাপর হব অমাপ, নাই কি অমাপ হব সঠিক উত্তর অমাপ। ধীর। ধীর কোণ হব ধীর হব অধীর, চঞ্চল হব সরি চঞ্চল, ধীরর হব চঞ্চল। নেক্সট প্রশ্ন 47 নম্বর প্রশ্ন পিলা মানে নিদা। নিদা কোণ হব পল্লা, নাই কি পল্লা। নেক্সট প্রশ্ন, জ্ঞানী। আরে জ্ঞানীর কোণ হব অজ্ঞান, নাই কি অজ্ঞান।
ଅଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ଧାର ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଧାର ଏଇଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାରର କ'ଣ ହବ? ଅନ୍ଧାରର ହବ ପିଲାମାନେ ଆଲୁଅ ନାଇଁ କି ଆଲୁଅ। ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତର କ'ଣ ହବ? ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରୋଗୀ ରୋଗୀର କ'ଣ ହବ? ନା ନିରୋଗୀ ନାଇଁ କି ନିରୋଗୀ। ନିରୋଗୀ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ନିରୋଗ ବୁଝିଲା ଗ ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସୁଶୀଳା ଆରେ ସୁଶୀଳାର କ'ଣ ହବ ରେ? ସୁଶୀଳା ସୁଶୀଳାର ହବ ଦୁଃଖଶୀଳା ନାଇଁ କି ଦୁଃଖଶୀଳା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତନ୍ଦ୍ରା ତନ୍ଦ୍ରାର କ'ଣ ହବ? ତନ୍ଦ୍ରାର ହବ ପିଲାମାନେ ଜାଗୃତି ନାଇଁ କି ରେ ଜାଗୃତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗୃତି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଶତ୍ରୁ ଶତ୍ରୁର କ'ଣ ହବ? ରିପୁ ଆରେ ଶତ୍ରୁର କ'ଣ ହବ ରେ? ଶତ୍ରୁର ରିପୁ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ମିତ୍ର ନାଇଁ କି ରେ ମିତ୍ର ହବ। ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା କ'ଣ ହବ? ଚିହ୍ନା ହବ ଅଚିହ୍ନା ବୁଝିଲା ଅଚିହ୍ନା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗତ ପିଲାମାନେ ଗତର କ'ଣ ହବ? 56 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗତର ହବ ତମମାନଙ୍କର ଆଗତ ନାଇଁ କି ରେ ଆଗତ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଶା ଆଶାର କ'ଣ ହବ? ଆଶାର ହବ ନିରାଶା ନିରାଶ ହବ ନିରାଶା ନିରାଶା ହବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ନିରାଶ ହବ ନାହିଁ ନିରାଶା ବୁଝିଲା ନିରାଶା ଖ ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସର କ'ଣ ହବ? ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କି ନିଶ୍ୱାସର ହବ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କନିଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠର କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? କନିଷ୍ଠର ହବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନାଇଁ କି। ଜନ୍ମ କେତେ ଇଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଜନ୍ମର ମୃତ୍ୟୁ। ପୁଣ୍ୟ ପୁଣ୍ୟର କ'ଣ ହବ? ପୁଣ୍ୟର ହବ ପିଲାମାନେ ପାପ ବୁଝିଲା। ପୁରାପୁରି 61ଟି MCQ ରହିଲା ତମମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ 1 ବୁଝିଲା ତ ପାର୍ଟ 1 ପୁରାପୁରି 61ଟି MCQ ଆଲୋଚନା କଲି ପିଲାମାନେ। ଏଇ 61ଟି MCQ କୁ ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ ଗୋଟେ ବି ପିଲାମାନେ ୟା ବାହାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ 2026 ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ବୁଝିଲା। ଆଉ ପାର୍ଟ 2 ଆସିବ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଦେନେ ଆମର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପୁରାପୁରି କଭର ବୁଝିଲା। ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ରହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ।